हेलो फ्रेंड्स, आज आम मॉक टेस्ट 4 को देखा। आगु तीनोटी मॉक टेस्ट अपलोड हो सारी से गुड़ी को आपण मैंने देखने। ठीक अच्छे, तेरे डेरी नक आज क्लासटा को स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी, रसिक हारावलीर रचयिता किए? ऑप्शन ए रे अच्छी जगन्नाथ दास, बी रे उपेन्द्र भंज, सी रे सारला दास, डी रे मार्कंड दास। को ऑप्शन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर, उपेन्द्र भंज। रसिक हारावलीर रचयिता किए? उपेन्द्र भंज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 2, पाठोई बहु यह कहार कृति अटे? पाठोई बहुर रचना किए करछंती? गोपाल चंद्र प्रहराज, सुरेंद्र महांती, गोपीनाथ महांती ना फकीर मोहन सेनापति। कौन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर, फकीर मोहन सेनापति। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। क्वेश्चन नंबर 3, 30 रु केते रहिला आपण माने निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे मते जणैबे। ठीक अच्छे, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिबा। कौन अच्छी, केउटी जगन्नाथ दासंक कृति नुहे? केउटी जगन्नाथ दासंक कृति नुहे कुहाई? ठीक अच्छे, उषाहरण, मनशिक्षा, प्रेम सुधम्बुदा ना अभिषेक। कौन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर, अभिषेक। तो अभिषेक कहार रचना? उपेन्द्र भंजक। कहार रचना? उपेन्द्र भंजक रचना। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 4, शिशु हसिले दुनिया हसे रेखांकित पदटी क्यों प्रकार क्रिया अटे? हसिलेटा क्यों प्रकार क्रिया? समापिका क्रिया हब, असमापिका क्रिया हब, मिश्र क्रिया हब ना अमिश्र क्रिया हब? कौन हम करेक्ट आंसर हसिलेटा? ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर, असमापिका क्रिया। ठीक अच्छे, आपण दुनिया हसे किछि माने शेष होइथिबार जना पड़छि, किंतु शिशु हसिले जेतेबेले आमे कहबा किछि शेष होइथिबार जना पडुछि कि नाइ? सेते पई हसिले गोटे किछि सरुथिबार जना पडुछि कि नाइ? सेते पई हसिले गोटे असमापिका क्रिया। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहा जायछि, तुमे थरकु थर एमिति भूल कर नाही रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय? थरकु थर गोटे क्यों प्रकार अव्यय हम? विकल्पार्थक अव्यय हम, परिमाण सूचक अव्यय हम, विप्सार्थक अव्यय हम ना क्रमबोधक अव्यय हम? कौन हम करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर, विप्सार्थक अव्यय। विप्सार्थक अव्यय आउ कौन कौन आसे? बारंबार, पुनः पुनः, थरकु थर, लगातार, ये सब गोटे गोटे कौन? ये सब गोटे गोटे विप्सार्थक अव्यय। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें। क्वेश्चन नंबर 6, राकेश मैट्रिक परीक्षा रे प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होइछि रेखांकित पदटी क्यों प्रकार विशेषण चिन्हाओ? प्रथमटा क्यों प्रकार विशेषण हम? पूर्णवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, आउ कौन थी? डी ऑप्शन छाड़ी दिंतु। ये तीनोटी ऑप्शन मध्य कोटा करेक्ट हम कहतु? ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर, पूर्णवाचक विशेषण। ठीक अच्छे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम ये सब गोटे गोटे कौन? पूर्णवाचक विशेषण। आपड़ पूर्णवाचक और संख्यावाचक निश्चित भाव में आप कन्फ्यूज होते ना कि? तो निश्चित भाव में आपड़ जब पढ़ी पूर्णवाचक विशेषण में आप क्लिक करेंगे ना कि? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मध्यरु क्रुदंत शब्द को चिन्हाओ। ठीक अच्छे, क्रुदंत शब्दटा कोटा? अश्रुल, वैदेह, दर्शनीय ना मानसिक? कौन हम करेक्ट आंसर? 7 सी हो करेक्ट आंसर, दर्शनीय। दर्शनीय गोटे कौन? क्रुदंत शब्द। ठीक अच्छे, दर्शनीयटा केमिति हम कहतु तो? केमिति गठन होइछि दर्शनीयटा? दृश युक्त अनीय। कौन? दृश युक्त अनीय कौन हम? दर्शनीय। ठीक अच्छे, दृश युक्त अनीय कौन हम? दर्शनीय। तापर अश्रुलटा केमिति हम? अश्रु युक्त हल, अश्रुल हम। ठीक अच्छे, वैदेह केमिति हम?
ବିଦେହ ଯୁକ୍ତ ଅ କ'ଣ ହେବ ବିଦେହ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନସିକ କେମିତି ହେବ ମନସ୍ ଯୁକ୍ତ ଇକ ମାନସିକ ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ବେଣୁ ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିହ୍ନାଅ। ବନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ହେବ ବେଣୁ ନା ବେନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ହେବ ନା ବଣ ଯୁକ୍ତ ଉ ହେବ ନା ବନସ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ହେବ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ବେଣୁ ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବାୟବୀୟ ଶବ୍ଦର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ବାୟବ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ବିରେ ଅଛି ବାୟୁ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ସିରେ ଅଛି ବୟବ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଡିରେ ଅଛି ବାୟ ଯୁକ୍ତ ଇୟ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବାୟୁ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ବାୟବୀୟ ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ମହିମା ଶବ୍ଦର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଛି ମୋହ ଯୁକ୍ତ ଇମନ ମୋହ ଯୁକ୍ତ ଇମନ ମହତ୍ତମ ଯୁକ୍ତ ଇମନ ନା ମହତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇମନ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମହତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇମନ ମହିମା ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ମହିନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦଟିର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ମହିନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦର ଆମେ ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ ମହିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ ମହାନ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ ନା ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମହିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହିନ୍ଦ୍ର ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ ପରିଯୁକ୍ତ ଅବେକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅବେକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ବେକ୍ଷଣ ନା ପରିଯୁକ୍ତ ବେକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପରିଯୁକ୍ତ ଅବେକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ରେଡ଼ିଓରୁ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ରେଡ଼ିଓରୁ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ସରଳ ହେବ ଜଟିଳ ହେବ ଯୌଗିକ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ହେବ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲାଗିଛି ନାଇଁ କି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସରଳ ହେବ ଜଟିଳ ହେବ ଯୌଗିକ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ହେବ ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଯଦିଟା ଲାଗିଛି କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ନା ମିଶ୍ର କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯୌଗିକ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ପୀତାମ୍ବରୀ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ପୀତାମ୍ବରା ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ପୀତାମ୍ବରୀ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ପୀତାମ୍ବରା ମାନେ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପୀତାମ୍ବରା ଠିକ୍ ଅଛି ପୀତାମ୍ବରୀ ହେବନି ପୀତାମ୍ବରା ହେବ ଆଉ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କ'ଣ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଟା ପୀଡ଼ିତ ପୀଡ଼ିତ ନା ଏଇ ପୀଡ଼ିତ ନା ଏଇ ପୀଡ଼ିତ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପୀଡ଼ିତ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଲାଗିବ ଏବଂ ଡରେ ହର୍ଷ ଇ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18
शुद्ध शब्दटी चयन करवा पूर्णछेदर कौन हम এই পূর্ণচ্ছেদ হব পূর্ণচ্ছেদ হব না পূর্ণচ্ছেদ হব না পূর্ণচ্ছেদ হব কোন হব করেক্ট আনসার অপশন ডি হইଯିବ করেক্ট আনসার পরে দীর্ঘ লাগিব এবং ছ হব পূর্ণচ্ছেদ হব ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 19 শুদ্ধ শব্দটি চয়ন করিবা ঠিক আছে অপশন এ রে ଅଛି প্রতিদ্বন্দ্বী বি রে ଅଛି প্রতিদ্বন্দ্বী सी रे अछि प्रतिद्वंद्वी डी रे अछि प्रतिद्वंद्वी कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर प्रतिद्वंद्वी द्वंद्वी होनी द्वंद्वी हुए ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 स्वागतिका तुली रे चित्र आंकुछि रेखांकित पदर कारक चिन्हाओ कर्ता कारक हबो कर्म कारक हबो करण ना संप्रदान तुली रे चित्र आंकुछि तुली द्वारा कौन हम ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर करण कारक ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 21 कौन अच्छी कालिदासंक द्वारा रघुवंश रचित होइथिला रेखांकित पदर विभक्ति निर्णय कर प्रथमा हब द्वितीय हब तृतीय हब ना सप्तमी हब कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर प्रथमा ठीक अच्छे कर्मवाच्य रे कर्म ठारे प्रथमा विभक्ति होई अछि एटा ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 22 दीपावली रे घरे घरे दीप जले रेखांकित पदर विभक्ति निर्णय कर घरे घरेटा क्यों प्रकार विभक्ति प्रथमा हब द्वितीय हब तृतीय हब ना सप्तमी हब ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर सप्तमी विभक्ति ठीक अच्छे विप्सा अर्थरे सप्तमी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 23 वज्र कठिन रो व्यास वाक्य निर्णय कर कठिन और वज्र वज्र कठिन रो व्यास वाक्यटा केमती हबो वज्र कठिन और वज्र हबो ना वज्र परि कठिन हबो ना कठिन परि वज्र हबो ना वज्र ओ कठिन हबो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर वज्र परि कठिन वज्र कठिन ठीक अच्छे एटा को समास हो उपमान कर्मधारय ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 24 निराश उक्त पदर समास निरूपण कर निराशटा क्यों प्रकार समास तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि ना अव्ययी भाव कौन हो करेक्ट आंसर 24 रो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर बहुव्रीहि ठीक अच्छे तो निराशर व्यास वाक्यटा विग्रह वाक्यटा केमिति हबो निराशर नाही आशा जहार से निराश ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 25 प्रतिविधान व्यास वाक्य निर्णय कर प्रतिविधान व्यास वाक्य केमिति हबो विधान परि ना यथा विधान ना विधान अनुसारे ना विधानर विपरीत कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर विधानर विपरीत प्रतिविधान ठीक अच्छे कौ समास हम अव्ययी भाव समास हम ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 26 गंगा नदी उक्त पदर समास निरूपण कर गंगा नदी को प्रकार समास तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययी भाव ना कर्मधारय कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर कर्मधारय समास ठीक अच्छे मध्य पद लोपी कर्मधारय अच्छा गंगा नदीर विग्रह वाक्यटा केमिति हबो गंगा नामक नदी गंगा नदी नाई कि निश्चित भाव में मध्यपद लोपी कर्मधारय समास नाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 हरण करिवार इच्छा याकू एक पदरे प्रकाश कर कौन हम जिघांसा जिहिर्षा जिगमिषा ना जिजीविषा हरण करिवार इच्छा याकू जदि आम एक पदरे प्रकाश करिबा कौन हम करेक्ट आंसर
অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার জিহিরসা। ঠিক নেক্সট क्वेश्चन देखिबा ଆମେ क्वेश्चन नंबर 28 কোন কোহা যাইছি বাস করিবার ইচ্ছা এহাকু এক পদরে প্রকাশ কর বিবচ্ছা বিবক্ষা না বুভুক্ষা না নিনিসা বাস করিবার ইচ্ছা কোন হব এক পদরে প্রকাশ কলে অপশন এ হইଯିବ করেক্ট আনসার বিবচ্ছা। ঠিক নেক্সট क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 29 আখি পাইবা এହାର অর্থ কোন হব আখি পাইবা রূঢ়ির অর্থটা কোন হব চালাক হেবা পছন্দ করিবা মোটামোটি দেখিবা না বিষ দৃষ্টিরে দেখিবা অপশন এ হইଯିବ করেক্ট আনসার চালাক হেবা। ঠিক ଅଛି ଆମେ ଏହାକୁ କଳନା କରିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଆଖି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଚାଲାକ ହେବା ଅର୍ କଳନା କରିବା। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତଳେ ପକାଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ତଳକୁ ଖସାଇବା ନିମ୍ନ ଗତି ହେବା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ନା ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର ଅମାନ୍ୟ କରିବା ତଳେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ 30ରୁ କେତେ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।